Hey! I'm taking a video, look. Tignan nyo guys, look at this guys. Nice place. If you can see the mountains behind the buildings. And then the trams. Ayan yung tram sa lupa lang oh. Kung kitang-kita nyo naman, lupa lang dinadaanan dito mga guys, mga loads. Tignan nyo naman. Yan, di ba? Lupit. Yan, ganyan lang. Ganyan lang katindi rito. Yan, may ukay-ukay oh. Makikita nyo yung mga ukay-ukay. Mga ukay-ukay nila, lupit din oh. May ukay-ukay din sa Switzerland, baka hindi nyo alam. Oh, tingnan nyo mabuti, di ba? Ukay-ukay. Oh, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang. No, 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 no. Okay guys.